प्रजानगर निहाती भावे एटा केवल झारसुगुड़ा जिलार एटा चित्र नुह बीजेडी गोष्ठी कंदल केभली तमने गोटे ग्राउंड लेवल रे तीव्र होइछि तार गोटे ज्वलंत उदाहरण होछि प्रजानगर म्युनिसिपालिटी। एथिबा आमे कहूछु जो प्रजानगर म्युनिसिपालिटी बीजेडी वर्सेस बीजेडी भितरे फाइट होतला। जदि आमे खास कथा कहबा खास करी कहबा पूर्वतन जो दी जन विधायिका थिले अलका महांती एवं दीपाली दास को भितरे ही गोटे तांकर लड़ाई चलीथिला। तो तार जो लड़ाई थिला तार परिणाम कोन हिची तो गतकाली ही तार जना पड़िछि जे वर्तमान जे ब्रजानगर पौर परिषद रो चेयरमैन थिले जाग्यसिनी ओराम तांकर पद हरई छंती। किंतु सबतो बड़ कथा हैला जे जाग्यसिनी ओराम से बीजेडी सिंबल रु ही से चेयरमैन जेतो एथरो डायरेक्ट इलेक्शन हेतला म्युनिसिपालिटी रे तो बीजेडी सिंबल रु ही से विजयी लाभ करथिले एवं एसटी वोमेन पाई रिजर्व थिला। किंतु जाग्यसिनी ओराम होचती पूर्वतन विधायिका अलका महांतीकर समर्थक। किंतु जो बाकी जो काउंसिलर अछंती सेठी दीपाली दास कर गोटे मजबूत संगठन अच्छी तो से दीपाली दास कर जो समर्थक अच्छा काउंसिलर अच्छा से माने जाग्यसिनी ओराम को पूर्व विरोध कर आसुले। तो यही जो फाइट चली बीजेडी वर्सेस बीजेडी आप पारे दीपाली गोष्ठी वर्सेस अलका महांती गोष्ठी हे तो अलका महांती गोष्ठी एत मजबूत नुह। मैक्सिमम जो भी पूर्वतन विधायक किशोर महांती जो अनुगत थिले वर्तमान से माने अलका महांती को टोले दूरे जाइछंती अनेक काउंसिलर अछंती। तो ता जो फाइट चलीतला आपनकर मने थिबो जो किरिमेरा चेयरमैन इश्यू रे वरिष्ठ नेता गोटे फैक्ट फाइंडिंग टीम वाले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक गठन करथिले से झारसुगुड़ा आसिथिले। किंतु किरिमेरा पाई गोटे फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन करा हितला किंतु प्रकृत रे आलोचना हितला प्रजानगर म्युनिसिपालिटी रो जो अनास्था को लेकर ही आलोचना हितला एवं उभय जो अलका महांती एवं दीपाली दास को गोटे क्लोज डोर मीटिंग रे करा जितला। किंतु तार समस्या समाधान हो पारि नथिला समस्ते तांकर निज निज जीत रे थिले एवं शेष रे आपरो परिणाम देखि पारिबे। किंतु एठी सबतो बड़ कथा हैला जेहेतु अनास्थाटा गत जनवरी 15 तारिख अनास्था पे तारीख धार्य करथिले प्रशासन तरफ तो ता पूर्व जाग्यसिनी ओराम माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्थित गत 13 जनवरी रे एवं 15 जनवरी जो 13 जनवरी रे द्वारा स्थित सेठी माननीय हाईकोर्ट अनास्था पई रोक लगाई नथिले किंतु रिजल्ट फलाफल प्रकाश पाई पारिबन बोली तार गोटे रोक थिला। तो अनास्था तो जनवरी 15 तारिख हेतला एवं समस्त जो 23 जन जदि आमे ब्रजानगर म्युनिसिपालिटी रो गणित बुझिबा को पड़िबो जे डायरेक्ट जो इलेक्शन हेतला चेयरमैन तो बीजेडी रो प्रार्थनी जे थिले जाग्यसिनी ओराम से विजय लाभ करथिले एवं जो 23 टा काउंसिलर भितर 20 जन काउंसिलर बीजेडी टिकेट रु विजय लाभ करथिले एवं 2 जन बीजेपी काउंसिलर एवं जने बीएसपी काउंसिलर एवं अनास्था के देथिले अनास्था पई नोटिस दिया देथिले समस्त 20 जन बीजेडी काउंसिलर जने बीजेपी काउंसिलर एवं जने बीएसपी काउंसिलर अर्थात 22 जन काउंसिलर चेयरमैन का विरुद्ध ही जाइथिले। किंतु सबुठु रोचक दृश्य देखा मिलता जनवरी 15 तारिख जो दिन अनास्था होता बीजेपी पक्षर गोटे व्हिप जारी कराइला जे चेयरमैन कर एगेंस्ट रे तम भोट देबा पे जेहेतु जने काउंसिलर जो बीजेपी काउंसिलर कथा कहउची उषा रानी चांद बीजेपी काउंसिलर से जेहेतु अनास्था नोटिस रे से दस्तखत दे नथिले तो बीजेपी पक्षर ताको व्हिप दिया जितला जे तुमे जो चेयरमैन अछंती तांका विरोध रे भोट देबो बोली एवं जेहेतु बीजेपी पक्षर ऑफिशियली बीजेपी राज्यसभा पति तांका दस्तखत रे ही व्हिप जारी हला तो गोटे पर्यवेक्षक हिसाब रे जने नेता को बीजेपी रो नेता को प्रजानगर पठाइतला। किंतु रोचक दृश्य चित्र गतकाली सामना को आसी जो रिजल्ट बाहरी 22-1 रे पराजित होती अर्थात चेयरमैन का विरुद्ध रे 22 जन देचंती एवं चेयरमैन का सपोर्ट रे मात्र जने भोट देचंती। अर्थात जहां डाउट करा होतला जेतु पूर्वरु उषाराणी चांद से दस्तखत करि नथिले तांको व्हिप दिया जितला हुए तो उषाराणी चांद चेयरमैन को भोट दे पारती। तो एठी बीजेपी ऊपर हां तो एठी बीजेपी ऊपर हेले वर्तमान हेले निर्भर करी जेतु बीजेपी रो 2 जन काउंसिलर थिले
ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଣ କରାଯିବ ତା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଜାନଗର ଜାଗିସନି ହୋରାମ ଆଜି ତାଙ୍କର ପଦ ହରେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିନି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଠି ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି। ସେଟା ଆପଣ ବେଲପାହାଡରେ ହେଲେ ସେ ସମାନ ବେଲପାହାଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଜାନଗରରେ ହେଲେ ସେଇ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାର ପରିଣାମ ଗତକାଲି ତାର ପରିଣାମ ଜଣା ପଡିଲା। ତ ଏବେ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ଜାଗେଶ୍ରୀ ଓରା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ହେଲେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆମେ ସେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଲେ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲେ ଜାଗେଶ୍ରୀ ଓରା ଏବଂ ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଲିକା ବକରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଯଦି ଫାଇଟ କରାଯିବ ତ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଯଦି ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯଦି ବାଡିଆ ପିଟା ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ତ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ କିନ୍ତୁ ତା ସମସ୍ୟା କେହି ବି ତାମାନେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ କଥାରେ କେହି ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ନା ଅଲକା ମହାନ୍ତି ରାଜି ହେଇଥିଲେ ନା ଦୀପାଲି ଦାସ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ସେଇ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ହିଁ ସଂଗଠନକୁ ସେ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି ପ୍ରଜାନଗର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଜାନଗର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଦିଟା ପୌର ପରିଷଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଛି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ବେଲପାଲ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ପ୍ରଜାନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଜାନଗର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନବ ଦାସ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କର ପକଡ ମଜବୁତ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଅଲଗା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଅଲକା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ଥକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାନଗର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀକୁ ଭରପୁର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବିଜେପି ହିଁ ବାଜିମାତ କରିଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯଦି ଫାଇଟ୍ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ ବୈଜୟନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜାଗେଶ୍ୱର ଓରାମ ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଇଲେକ୍ସନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଶିକ୍ଷା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନେବା କଥା ଯେ ଯଦି ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନରେ ଯଦି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯଦି ଫାଇଟ୍ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେଡିକୁ ହିଁ ଲସ୍ ହେବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ବିଜେପି ହିଁ ତାର ଫାଇଦା।